are going outside, guys. We are going outside. Say hi to them. Hi, hi to the camera. Hi, guys. Say hi. Saan naman ikaw? Going out. We are going out. Yes, we are going out. Nada, sa patusin na. Okay. Para magpipitan ng bagay. Kanat. Oh, punta kami sa mall. Alizia. Hi guys, we are going outside na. Si Lulay, nagkamali og sapatos. Nagkamali, guys. Hindi mo gyapon ko pa mabidyohan. Guys, nandito na kami sa Rimol. Azia doon. Hi! Dito kami sa Rimol. Sige na. I need the QR code. Registration number. You want to hold? You want to hold it? You want to hold it now? Wow! You want to hold it? Sige. Sige. Dili sa mo lang. Ay, nagkatubot. Nice. Balik pa, pulisan lang. Ako diyan. Lina! Hindi na po sa tayo. Magpapicture sa tula. Video ko? Ayaw kayo. Kasi Yeah. magpapicture. Can you take picture for us? Thank you. Just this one. Take this white one, okay? Thank you so much. Yes! Okay. Tulay! Wow! Wala, nawala yung bugot eh. Kung blue. Ano kay Sada? Dito, oh, dito picture na. 1, 2, 3, ko ama. Tara na, dito ka. Azia, dito ka sa gift, oh. Ganda sa gift, oh. Picture na ko ganda sa gift eh. Bakit hindi ko siya dito? Ito mo nilulay. Wow! Look here, look here. Azia! Wow! Laro Christmas tree. 1, 2, 3. Awa, ma! Awa ka sa gift. 1, 2, 3. 1, 2, 3, Azia! Putol! Putol ang Christmas tree. Sige, balik ka na. Kamu, ma. Sige lang. What is your wish, buddy? What is your wish? Nag-write sila wish. Pinay parang food diri, oh. Letter to Santa. Here. Kami nagpaabot kami ni Mother. What's your wish, I Azia? wish. What your wish, nak? What your wish? What's your wish? And you're nice, 1 minute. What is your wish? And then here, I need to here's put it Santa, what here. you want from Santa. What is your wish? Nagkasubat ko delete. Here, oh. This one. Sige, put Put na. Put na, Azia. Dito ko dali. Put it here. Picture sa mite. Dali sa picture sa sisiya dali. Yay! Ihulog na lang. Kanang fully charged. Fully ano na ko. Bismillah. Yay! Yay! 1, 2, 3. 2, 3. Look, Izzy, look. Nagkinto ba na? Dali na, dali. Look. Lah, suot na. So, hi guys. We are going to Carrefour, guys. Azia. Hi. Hi. Sabi ni Lulay, gwapo daw ang mga lights. Kapalit ka rin diha. Pwede mo lingkod ni Azia, dere? Ito lang tayo na tayo dito. Wow, magbay si Lulay ng shoes. Ganun ka, ma? Hindi ka ganahan to eh. May nagbay ng ano. Ng shoes. Ikaw pang brown din, oh. Oh, ay, Isukat black. sa mga. Ate, may 37 kayo nito. 37 ako sa paano, ano? Yung small size lang sa display. Ano po ba yan? 37. You sure? Sama 37, 38. 37 lang pa nun. 37 lang lang. Kana na size. Ate,
Nakatulad sapatos na. Nakatulad sapatos na. Nay, Juan. Dito, wala din oh. Walang ano. Display lang na siya. Say hi! Say hi! Yeah. 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 Hindi masakit. Dagan daw. Dagan daw. Pila na lang siya. Play ah. Wala na. Iwan. Mashallah, sinulang shopping. Michael Kors. Sana oil, Michael Kors. Mama, hold naman. Nasa sirko nila. Kuyawan yung sapatos dahil. Ay, Michael Kors man dahil. Kasosyal man yung sapatos dahil. Michael Kors na. Si Azia, nagbay ng clothes ang aming baby. Nagbay ng clothes ang aming baby. Give it to her. Ate, how much is this? Give it to her. Azia, Yes, give it to her. Ate. Azia na kasi. Thank you. Sige, sige. Wow, thank you. Yawa man na. Ay, ako sa may palito ni mo sa kuwabe. Ayaw na. Ay, may salamin na naman kami dito. Ay, bigyan man ito. Uy! Okay. We are tired na guys. Mama Jai and Azia is tired na po. Say, hi. Open any shot. Ano si Lulay? Kuya, ni Lulay. Ay, nakaduha na. Ay, pag si Lulay. Kaya imong ipon. Nakaduha na si Lulay kasi. Hi guys. Buwan na ni mong anak. Okay, final decision. Oh, giulit niya ang Crocs, guys. She doesn't like the Crocs. Sigo ako di oh. Which one? Ako papalitan ko nimo. Goto na akong alaga. Mana mula lagi na akong ni Budi, ma. Ano man eh? Guys, going na kami sa Carrefour. Asan Starbucks? Starbucks? Oh, she wants to go to Starbucks. Gani, Starbucks gani. Palitan ko yung Turkish na bread. Turkish bread? Yes. Princess, abi mo ba? Tuguli, dagani gibit-bit oh. Carrefour, guys. Oops. Grocery time. How many this one? How many you want? Lahi apong flavor, oy. Ano ka na mais? You give it to her. You open na? You want to open na? Ayaw sa. Ako gigutom na. What one? Ako gigutom na, mami. Ano kaya te? Biskwit? Gusto lang bili ka namin? Ayaw, pagpalit ko sa laman. Ano tingnan na biskwit, oh? Patagin na siya guard. Laman na lang, oh. Yum yan? Bayaran ni ha? Yum yan? Sa kasi, neighbor naman lang. Nag-study yan. Pila ka na namin. Ikaw, kagpisa ka, di ba? Lalay, Johnny. Dito ni Azia, nagkaabot na lang matapos si Mami at si Lulay. Sige. Wow! We are going. Oh, it's so cold. Oh, we are going home. Oh, dali naman.
Okay guys, bye bye.